नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज अध्याय आम आलोचना करने को जाऊे महापुरुष अच्युतानंद करे भविष्यत मालिका बाणी आगामी भविष्य जो जो घटना गुड़िक घटव हिमालयर उत्तर पटरु बरफ धीरे धीरे तरलिब एवं महापुरुष कहते 12 हाथ दीर्घ बरफ बढ़ पृथ्वी नदी शिव कहीं 12 हाथ दीर्घ बरफ बढ़ पुणी मध्य महापुरुष कहते कौन ना मंचेश्वर गिरी जड़े बुड़ी जीव चौद्वार नाश जीव ये मंचेश्वर गिरी जलरे बुड़ब चौद्वार नाश जीव 96 जन भक्तंग गहणे महाकंदल लगिब 96 जन भक्तंग गहणे महाकंदल से तले लगिब। पुणी महापुरुष सुंदर भाव में कहले बाबू रे जे 29 रे अनाहत घरु शबद हेब प्रखर भौड़ालो शबद हेब प्रखर गुरु आगे शिष्य ज्ञान बखाणी कथा के हेब अंधारा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले गुरु आगे शिष्य ज्ञान बखाणी भी 29 समय या ही हम अनाहत घरु ध्वनि शुभिब सुधियानी जोटी दिन नहीं कि राति नहीं अनाहत पूरा सीट अनाहत ध्वनि शुभिब। पुणी महापुरुष कहते आम आलोचना करते 14 कथा केते कौन बंद हो गला पुणी 14 नाश हम कौन सत कथा। हाँ महानदी पानी जदि उठेब कटक सहर पानी पशिब कौन 14 रही सुधियानी 14 महानदी गोटे शाखा नदी बाहर जी विरूपा विरूपार मध्य जलस्तर बढ़ 14 पाख दे जाइए विरूपा तेणु महापुरुष कहते बाबू रे से विरूपार जल मध्य पशि 14 नाश जीव। पुणी कहले बाबू रे जेबे छाया सूतर अभिकुंभ घेनी मीनरे प्रवेश हेबे बौड़ालो मीनरे प्रवेश हेबे मेदिनी कंपिब नुहे भूमिकंप पापी माने नाश जीवे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुधियानी जेबे छाया सूत शनि रवि कुंभ घेनी रवि कुंभ घेनी मीनरे प्रवेश हेबे नहीं मीन राशि की शनि थी से समय मेदिनी कंपिब नुहे भूमिकंप पापी माने नाश जीवे। पुणी कहते बामे अस्तु नेत्र दक्षिणे त्रिगुण को खंजीब कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखिबु कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखिबु कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखिबु। अष्टम निर्घंट शिवकल्प कहले बामे अस्तु नेत्र दक्षिणे त्रिगुण को खंजीबु अंक गुड़िक आगु सब बुझेगा कुश हेब नदी सकल राम निश्चय देखिबु आउ पंकिल जे शून्य होइबा पंख फाटिण जीवा बिंदु न पड़ब महीरे 3 बरस जीव बिंदु न पड़ब महीरे 3 बरस जीवा बिंदु न पड़ब महीरे 3 बरस जीवा। बाबूरी पंकिल जे शून्य होइब पंख फाटिण जीव आओ बिंदु न पड़ब महीरे 3 बरस ध्रुव 3 बरस गोटे वर्ष नह बिंदु न पड़ब महीरे हेले देखिया से घटना जो घटो से आश्चर्य भाया तो लगे
ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଛାଁ ଜାଣିବାନି। ମହାପୁରୁଷ ପୁରା ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ବାବୁରେ ନହିଲା ନହିଲା ହୁରି ପଡ଼ୁଥିବ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ ଚେତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବ। ନହିଲା ନହିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ହୁରି ପକାଇବେ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବେଳେ ହେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଚେତିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ହୁସିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଲୋକ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା କହିଲେ एकत्रिय त्रिंश दशासने घोष सर्वे बोल हरि हरि बहुलाल सर्वे बोल हरि हरि भय न रहिब पृथ्वी नाश जीव लीला हेब भारी भारी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एकत्रिय त्रिंश दशासने घोष सर्वे बोल हरि हरि। एकत्रिय कहले 13, एकत्रिय कहले 3, एकत्रिय कहले 13, त्रिंश कहले 30, 46 है। दशासने 53, दशासने घोष सर्वे बोल हरि हरि भय न रहिब पृथ्वी नाश जीव लीला हेब भारी भारी। यही समय रे आउ कौन कहउचंदी त्रिबीज को थोई सप्त फेणी देले मही हेब जराग्रस्त बहुलाल मही हेब जराग्रस्त। रोहिण दक्षिणे 12 अंक थिले नदी शिव काहीं पथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। 28 ठारू 29 जाए देव ध्वजा पड़ी जीव बहुलाल देव ध्वजा पड़ी जीव। पूर्व उत्तर रे हिंगोला मातिबे दक्षिण रे खेल हेब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष कहउचंती देखंतु किभଳି ठार गार गणना मालिका कौन छोटिया जिनिस ना कहले 28 ठारू 29 जाए 28 रु 29 जाए देव ध्वजा आकाश रे पड़िबो देव ध्वजा आ पड़िले पूर्व उत्तर रे हिंगुला मातिबे कौन ना पूर्व उत्तर पूर्व दिग उत्तर दिग हिंगुला मातिबे कहले कौन बारंबार अग्नि वित्पात हब होनी। कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेब किनार खार जाई फुलालो पड़ी से सजे प्रहर जाई फुलालो पड़ी से सजे प्रहर जाई फुलालो कली से सजे प्रहर जाई फुलालो। कलिकता जे सहर पड़ी जाली हेब किनार खार उत्तर रे उत्तर दिगरे कलिकता से पड़े नुह बंगला तेणु से कलिकता अच्युतानंद मालिका लिखिछन कलिकता जे सहर पड़ी जाली हेब किनार खार बारंबार बंगला रे बा कलिकता रे निया लागिब हिंगुला फेरिब 7-12 मही बुद्धि ज्ञान हजि जीव बहुलाल बुद्धि ज्ञान हजि जीव। नेछ निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हिंगुला फेरिब 7-12 मही बुद्धि ज्ञान हजि जीव। हिंगुला कहले कौन अग्नि स्वरूपा झंकड़वासिनी माँ सारला विद्यादायिनी एपटे हिंगुला होचनी अग्नि स्वरूपा तेणु से हिंगुला कहले अग्नि हिंगुला 7-12 मही बोल आम कहीचु देवादेवी मैंने आस्थान छाड़े कली शेष समय 12 बेले तेणु हिंगुला 7 दीप मही बोल हिंगुला बेड़ 7-12 मही 7-12 पृथ्वी बोल बुद्धि ज्ञान हजिज से कलिकतार बारंबार ही निया लगुच चारिड़े सर्ट सर्किट निया लगुच लोक कहते कि किमी लगे क्या आखिर देखी ना कलिकतार बारंबार निया लगुनि जोता कारखाना निया लगुच कपड़ा कारखाना निया लगुच बारंबार निया लगुच से कथा महापुरुष कहले पूर्व उत्तर रे हिंगुला मातिबे दक्षिण रे किंतु खेल हम महापुरुष लिखिछन हिंगुला जिते फेरबे जाली देव कल्पद्रुम कल्पवट जाली देव महापुरुष लिखि दक्षिण दिग को हिंजुला बहिणा कल्पवट जाली देव महानदी जल मद
ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ସଧେୟାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମେଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଏହା ବଉଳାଲୋ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଏହା। ରେବତୀ ମିନ ଯେ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନ ମିଳିବ କାହିଁ ରାହା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବେଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତିବେ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କେବେଠାରୁ ଖେଳ ହେବ? ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାତିବେ କେବେଠାରୁ? ମେଷ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ଏହା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେବତୀ ମିନ ଯେ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନ ମିଳିବ କାହିଁ ରାହା। ରାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକା ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ, କହିଲେ ବାରେ ବାରେ ମାତ୍ରା ଥିବ ବେଦ ଚାରି ବାମେ ବାବୁ ବେଦ ଚାରି ବାମେ। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ ସେ ସ୍ଥାନେ ବାବୁ ଛେଦନ ସେ ସ୍ଥାନେ। बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बारे बार मात्रा थिब वेद चारि बामे, आउ म्लेच्छ मानक शिर छेदन से स्थाने। पुणी कौन कहले? शनि स्थापी शबद को लेख दक्षिण रे बाबू लेख दक्षिण रे। बीज मंत्र प्राप्त हेब भक्तं को एकाके बाबू अकंपो एकाके। ए सुधियानी ज्ञानी गुणी मंडल शनि स्थापी शबद को लेख दक्षिण रे। बीज मंत्र प्राप्त हेब भक्तं को एकाले। बीज मंत्र भक्त माने पाइबे, प्रभु देवे। कहीं ना सुधियानी लिखिना महापुरुष मालिका रे। मोह ठारो पुणी अवतार हेला जाई नदिया ठावर बौड़ालो जाई नदिया ठावर। तिनी गोटी नाम चैतन्य बांटिले गुप्त कहले आउ तेरा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले तिनी नाम गोटी चैतन्य बांटिले गुप्त कले आउ तेरा। मोह ठारो पुणी अवतार हेला जाई नदिया ठावर। अच्युतानंद महापुरुष कहते मो ठारू अवतार होती कहार? चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର कोटी नदिया नवद्वीप रे। आगे हेला नाम तापरे जे ब्रह्म नामटी सबोरी मूल बौड़लो नामटी सबोरी मूल। नामरे जगत व्यापीण छई नामरे सकल ठोड़ा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आगे ही जो 16 नाम 32 अक्षर 3 नाम चैतन्य महाप्रभु बांटी जानी। हे सोधेयानी कहले आगे हेला ई नाम तापर जे ब्रह्म नामटी सबरी मूल। बारंबार ये कथा आपण माने जानी थिबे। प्रभु जेतबेले आसंदी तांगर 4टी गुणर प्रचार भक्त करे, नाम रूप धाम लीला। प्रथम हेउची नामर प्रभुंकर नामर भक्त प्रचार करी। जो नाम जप करी करी मीराबाई प्रभु कृष्ण को पाई गले। वृंदावन रे मीरा आसी पहुँची थिले। परिवार लोक जेते दुख देले, जेते ताड़ना देले, शाशुघर लोक विष पियाई देले, स्वामी केते ताड़ना देले, किंतु मीराबाई कहले मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। कहले मेरे तो गिरिधार गोपाल दूसर न कोई, मोर केवल से गिरिधारी गोपाल आउ दूसरा के ना। जाके मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। जाके सिर रे मोर मुकुट मयूर मुकुट। गुरु भक्ति गीतार लिखा जाए हे ज्ञानी गुणी मंडली मयूर पक्षी मयूर एत महत्व। भगवान कृष्ण मथारे मयूर चूଳରେ मयूर पक्षी धारण करती। कारण कौन? यार कारण कौन? अच्युतानंद मालिकार लिखिं गुरु भक्ति गीतार। गुरु भक्ति गीता मालिकार लिखा जाए मयूर पक्षीर महत्व। कहले जोड़िए मयूर पक्षी आपण जदि घरे रखिए मन रखते से घरे अशांति देखा देव ना।
ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଯଦି ପକେଟରେ ଗୋଟେ ରଖିକି ଯିବେ, ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛେ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଛେ, କି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛେ, କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟିଏ ଥିଲେ ପକେଟରେ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସହଜରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ସହଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷ, ସେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ଦୁଇଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୟୂରର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରଖିଦେବେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ମଧୁମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ମୀରାବାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯାକେ ଶିରେ ମୋର ମୁକୁଟ ମୋରେ ପତି ଶୁଣ। ଯାହାଙ୍କର ଶିରରେ ମୟୂର ମୁକୁଟ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧିୟାନୀ କହିବାର କଥା, ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ମୀରାବାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ନା? ସେଇ କୃଷ୍ଣ 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 ନାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ବାହାର କରିଦେଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବାପା ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ମରିଗଲା ସେ ଆମ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମୀରା ଆସି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ତୋତେ ଭରସା କରି ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି, ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି, ତୋତେ ବରଣ କରି ମୁଁ ସବୁ। ପିଲାଦିନେ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୀରାବାଇ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ମୀରାବାଇ କହିଲେ ମା କୁହ ମୋର ବର କିଏ ହେବ? ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋର ବର କିଏ ହେବ? ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି କୁହ? ମା ଛୋଟବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ତ ବର, ଆ ସହିତ ଖେଳେ। ନା ମୁଁ କାହା ସହିତ ଖେଳିବି, କାହା ସହିତ ଖେଳିବି? କିଏ ମୋର ଛୋଟବେଳେ ବାହାଘରିଆ ବାହା ଖେଳନ୍ତିନି? ମିଛି ମିଛିକା ଛୋଟ ପିଲା ବରକନ୍ୟା ବିବାହ ଖେଳନ୍ତିନି? ତେଣୁ ମୀରାବାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳୁଥିଲେ। ମୀରାବାଇ କହିଲେ ହେ ମା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖେଳିବି ସେଇ ମିଛି ମିଛିକା ବାହାଘର, ମୋର ମଧ୍ୟ ହେବ। କୁହ ମୋ ବର କିଏ ହେବ? ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ହେବି? ତାଙ୍କ ମା ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟିଆ ଦେଇଗଲେ, ଏଇ ତ ବର ଆଜିଠାରୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସିନା ଏମିତି ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ମୀରାବାଇ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବି ନେଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଭାବି ନେଲେ ଏଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତା ସହିତ ବାହାଘର ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିନା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର। ତେଣୁ ଶେଷରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଛୋଟବେଳୁ ତତେ ଧରିଛି, ଛୋଟବେଳୁ ତତେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ମୁଁ, ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ତତେ ପତି ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେ ସତୀ ନାରୀ ଯେତେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ତା ପ୍ରତି ଉପୁଜିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ନାରୀର ଏ ହେଉଛି ଗରିମା, ସତୀ ନାରୀର ଗରିମା। ତେଣୁ ତତେ ଭରସା କଲି, ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ମାନିକରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି, ତାର ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିଲା କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ବିଷ ପିଆଇ ହେଲେ, ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ସୁଧି ହେଇଗଲେ, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ରଖିବି? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଯା କେଶ ପ୍ରିୟନ ରାମ ବୈଦେହୀ ତଜି ଅତି ନଈ କୋଟି ବୈରୀ ସମ ଯଦ୍ୟପି ପରମ ସନେହି। ମୀରାବାଇ କହିଥିଲେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଥିଲେ ମୀରାବାଇକୁ, ହେ ମୀରାବାଇ, ପଚାରିଥିଲେ ମୀରାବାଇ ତୁଳସୀ ଦାସକୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ନା ଯାକେ ପ୍ରିୟ ନ ରାମ ବୈଦେହୀ, ଯାହାକୁ ରାମ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ, ତଜି ଏତି ନାହିଁ କୋଟି ବୈରୀ ସମ ଯଦ୍ୟପି ପରମସ ନାହିଁ। ତଜି ଏତି ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। କୋଟି ବୈରୀ ସମ, ସେ ତୁମର କୋଟିଏ ବୈରୀ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସେ ତୁମର ସମାନ। ଯଦ୍ୟପି ପରମସ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ସେ ତୁମର ଅତି ନିଜର ହେଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଆପଣାର ହେଇଥାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତୁମର ଯେତେ ନିଜର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ବାଧକ, ତାକୁ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି ଏ ମାଧବ କେଶବ, ଆସିଛି ତତେ ଭରସା କି କ'ଣ ଏ ଜୀବନ ରଖିଲେ ରଖ, ରଖିଲେ ରଖ, ତୁମେ ମାରିଲେ ନହେଲେ ମାର, ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ ଘରକୁ କି ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଏ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ପ୍ରଭୁ ମୁରଲୀଧାରୀଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ମୀରାବାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଭକ୍ତର ଡାକ କେମିତି ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେବଳି ସ୍ଥୂଳ ଚେତନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, କେବଳି ସ୍ଥାଣୁ ପୁଣି ସ୍ଥାଣୁ ଭିତରେ ଚେତନା ଆସିଯାଏ।
वृंदावन रे प्रभु कृष्णंगर से विग्रह रे प्राण संचार हो गला। मीराबाई छिड़ा होती भगवान कर सामना रे प्रभुंर दुई हाथ बढ़ीगला मीराबाई आड़ को आस मीरा हाथ बढ़ीगला मीराबाई आड़ को। हे गोविंद हे केशव तते भरसिकी आसी कौन ये प्राण चलीज तते ग्रहण न करिया पर्यंत ए तते न पाइबा पर्यंत तू मते कौन ग्रहण करिब नाही कौन ए जीवन चलीज तो ग्रहण टिके मु कौन वरण करी ना ये प्राण चलीज। प्रभु आ काल विलम्ब करे ना दुई हाथ बढ़ई देले मीराबाई काड़ू आस मीरा पड़े नेले मीरा को। मीराबाई प्रभुंग ठारे से ढली पड़े प्राण चलीगला तते पाइबा बिना कौन चलीजी तू मते ग्रहण करिया बिना कौन मरीजी ना प्रभु ग्रहण कले मीराबाई चलीगले। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी से भाई प्रभु नाम नौते नाम प्रभु नाम एते शक्ति अच्छी दैतन्य महाप्रभु से प्रभु नाम गाई गाई नदिया नवद्वीपर आसीगले श्रीक्षेत्र अच्युतानंद महापुरुष से कथा कही आसंता अध्याय विषय में आलोचना करवा। शुद्धियानी ज्ञानी गुणी मंडली एत समय होना आसंत बाणी की विराम देवा प्रभुंर नाम नहीं ता पूर्व भक्तर ना जनकर कहवा किए से भक्त कौन तार ना कहले जगमोहन रे छंती दुई जन कल्प भट मोले दुई भौड़ालो कल्प भट मोले दुई रोहिणी कुंडर उत्तर पाखरे एक अंध भक्त रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। पुरी रे श्रीक्षेत्र रे जगमोहन निकट रे दुई जन अच्छा कल्पवटर मूल मध्य दुई जन भक्त अच्छा आपण ठाब करेंगे निश्चित जदि भावभक्ति आपण पाखे थी से भक्त को आप चिन्ह पारे। रोहिणी कुंडर उत्तर पाखरे एक अंध भक्त रही रोहिणी कुंड जोटी काऊ पड़ी जो कुंड चतुर्भुज हो गला रोहिणी कुंड